अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह माइदा पारा नंबर 6 आयत नंबर 4 की तफसीर और लफ्जी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्अलूनक माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्न मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसक्ना अलैकुम वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, लोग आपसे पूछते हैं कि उनके लिए कौन कौन से जानवर हलाल हैं। आप फरमा दें कि तुम्हारे लिए पाकीज़ा जानवर हलाल हैं और जिन शिकार करने वाले जानवरों को तुम सुधा लो कि उन्हें बाज वो सिखा दो जो कुछ तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाया है, तो तुम वो शिकार खा लो जिसे वो तुम पर रोक ले, और उस पर अल्लाह का नाम लो और अल्लाह से डरते रहो। याद रखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्दी हिसाब लेने वाला है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हलाल चीजों का बयान फरमाया है। इससे पहले वाली आयत में हराम चीजों के बारे में बताया गया था जो कि गंदी होने के अलावा इस्तेमाल करने वाले के बदन को या दीन को या दोनों को मुज़र कर दें, यानी वो चीजें जो सेहत के लिए भी अच्छी ना हो, जिनकी वजह से दीन में दूरी आ सकती है, तो वो हराम कर दी। और मजबूरी के तहत वो भी हलाल हैं, जैसे कि किसी की जान जा सकती हो तो हलाल हैं। चुनांचे एक आयत में फरमाया जो कि सूरह इनाम की आयत है, आयत नंबर 119, वक़द फस्सला लकुम मा हर्रम अलैकुम। हक ताला ने हराम चीजें तुम्हारे सामने तफसील से बयान फरमा दी मगर जिनकी तरफ तुम मजबूर हो जाओ। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में हलाल चीजों का बयान फरमाया है। तो यहाँ पर सुधाए हुए शिकारी जानवरों का हुक्म है कि तुमने जिन शिकारी जानवरों को सुधा लिया हो, ये जानवर सुधे हुए कुत्ते, तेंदुए और बाज वगैरह होते हैं जिनसे शिकार किया जाता है। यानी उनको छोड़ते हुए, शिकार के लिए छोड़ते हुए आप बिस्मिल्लाह कह के छोड़ेंगे। सुधाए हुए कुत्ते की ये निशानी होती है कि जब उसे शिकार पर छोड़ा जाए तो शिकार पर दौड़े, जब उसे मालिक रोके तो रुक जाए, और जब शिकार पकड़ ले तो मालिक के लिए रोके रखे जब तक कि वो ना आए, अपने लिए ना रोके। फिर जब कुत्ता सुधा हुआ हो और मालिक के लिए शिकार रोक कर रखे और उसे बिस्मिल्लाह कहकर छोड़ा गया हो, तो शिकार बिल्कुल हलाल है, गो वो मर ही चुका हो। अगर बिस्मिल्लाह कहकर नहीं छोड़ा तो वो आपके लिए हलाल नहीं होगा। और इस आयत मुबारका में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि ये जानवर तुम्हारे लिए जो शिकार रोक लें उसे खाओ और उस पर अल्लाह का नाम लो, यानी जानवर छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लो, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया था कि जब तुम बिस्मिल्लाह करके अपना सुधाया हुआ कुत्ता छोड़ो तो वो जो शिकार तुम्हारे लिए रोक ले उसे खा लो। और खाना खाने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म है, जैसे कि रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा था कि बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधे हाथ से अपने सामने से खाओ। एक और हदीस में है कि अगर कोई अपने घर में दाखिल हो और दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो शैतान कहता है आज ना मुझे तुम्हारे यहाँ आराम मिलेगा और ना खाना। और अगर दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो कहता है आज तुम्हारे यहाँ मुझे आराम भी मिलेगा और खाना भी। अगर शैतान आपके घर में आराम करता है, खाना खाता है, मतलब कि हेल्थी ज्यादा हो जाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपके घर में ज्यादा बेबरकती होती है, नाचाकियां फैलाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, इसलिए शैतान को अपने ताकतवर नहीं होने देना। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ना है। एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम खाते हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। फरमाया शायद तुम अलग अलग खाते हो, मिलकर खाया करो और बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, तुम्हारे खाने में
برکت ہوگی۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اکٹھے بیٹھ کے کھائیں تاکہ کھانے میں برکت ہو، آپس میں پیار محبت بھی اس طرح بڑھتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے، اس کا مطلب کہ نہیں ڈرتے اور ان کا سخت حساب ہوگا، لیکن جو ڈرتے ہیں ان کا آسان حساب ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں نے عرض کی کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا نہایت آسان حساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آسان حساب تو بس سرسری پیشی ہے، لیکن جس سے حساب کی قرید کی گئی تو اس کو ضرور عذاب ہوگا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اپنے سجود میں دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ سب کو بھی ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یسألونک، وہ سب پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ماذا، کیا، احل، حلال کیا گیا ہے، لہم، ان کے لیے، قل، آپ کہہ دیں، احل، حلال کیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ، یعنی ان تمام چیزوں کو جو کہ پاکیزہ ہیں، وما، اور جنہیں، یعنی ان شکاری جانوروں کا بھی شکار جنہیں علمتم، تم نے سدھا لیا ہو، من الجوارح، زخم دینے والے سے، یعنی جو جانور شکار کر کے لے کے آئے، چاہے زخم دے کے لے کے آئے چاہے مار کے لے کے آئے، وہ حلال ہوگا بشرطی کہ تم نے بسم اللہ پڑھ کے اسے چھوڑا ہو۔ آگے ہے مقلبین، شکاری بنانے والے ہو کے، تو علمونہم، تم سب سکھاتے ہو انہیں، مما، اس سے جو علمکم، سکھایا ہے تمہیں، اللہ نے، کلو، پس تم سب کھا لو، مما، اس سے جو امسکنا، پکڑ رکھیں، علیکم، تم پر، وذکروا، اور تم سب ذکر کرو، وذکروا، اور تم سب ذکر کرو، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس پر، واتقوا، اور تم سب ڈر جاؤ، اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سریع الحساب، جلد لینے والے ہیں حساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔